الأشخاص اللي عندهم الأمراض المزمنة كيف الضغط والسكري والأمراض المزمنة والناس اللي كبار في السن، هذا يجب أنهم يلاقوا عناية خاصة من لدن المجتمع، مثلا ما يعرضوا لأماكن العدوى، ومثلا ويجنبوا ذاك التجمع. ثبتت جدارة مولي البيت أنه البقاء في البيت عنه مهم جدا لهذا النوع من الأمراض، به اللي يعود حد عارف البيت اللي هو فيه أنه سالك من المرض، ويعود ما ينشر للناس الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سادة المواطنين، سادة الصحفيون، مرحبا بكم في نقطتكم الصحفية اليومية حول جائحة كورونا، والتي تتميز اليوم بتسجيل 110 حالات جديدة مخالطة وحالتان مستوردتان. كما نسجل اليوم بارتياح شفاء 33 من الأشخاص اللي كانوا مصابين بهذا المرض، ونسف لسقوط ضحيتين لهذا المرض، ونترحم على أرواحهم. وهكذا يصل عدد المصابين لدينا في البلد إلى 1682 منذ بداية الجائحة، من بينها 1608 مخالط، و65 حالة مجتمعية، و9 حالات مستوردة. كما تم شفاء 311 شخص من هذا المرض، وفقدنا 83 شخص جراء هذه الجائحة. نسأل الله أن يرحمهم جميعا. أما بالنسبة للحالات النشطة اليوم فعددها 1288 تحت الرعاية، من بينها 1150 حالة بدون أعراض، و121 لديهم أعراض خفيفة، و17 حالة بالتكفل المتقدم. أما بالنسبة للفحوصات وصل عددها اليوم إلى 798 فحص، من بينها 64 للمتابعة و734 للتشخيص. تتوزع كالتالي بين الولايات: 542 في ولاية نواكشوط، 32 في الحوض الشرقي، 36 في أدرار، 72 في العصابة، 8 في البراكنة، فحصين من قديماقة، 14 في نواذيبو، و28 في الترارزي. أما الحالات الجديدة فتتوزع كالتالي: 4 حالات في أوجفت، 23 في كيفا، 2 في سيلي-بابي، 8 في دار النعيم، 3 في تيارت، 4 في توجونين، 8 في القصر، 1 في السبخة، 39 في تفراق زينة، 15 في عرفات، و3 في الرياض. Chers citoyens, chers
journalistes, bienvenue au point de presse journalier sur la situation du Covid, qui se caractérise aujourd'hui par l'enregistrement de 110 nouveaux cas, dont 108 cas contacts et 2 cas importés. On a enregistré avec satisfaction la guérison de 33 personnes qui étaient suivies et on déplore 2 décès de nos citoyens qui ont succombé suite à cette maladie. Rahimahumullah. Ceci porte le nombre de cas enregistrés dans le pays depuis le début de l'épidémie à 1682 cas, dont 1608 de contacts, 65 cas communautaires, 9 cas importés, 311 guérisons jusqu'ici, et malheureusement on a perdu 83 personnes suite à cette maladie. Rahimahumullah. Les cas actifs suivis aujourd'hui sont au nombre de 1288, dont 1150 cas sans symptômes, 121 avec des symptômes légers et 17 considérés comme graves. Narjou Shifa al-Jamia. Quant aux tests, on en a réalisé au cours des dernières 24 heures 798 tests, dont 64 de suivi et 734 tests de diagnostic, qui se répartissent ainsi qu'il suit entre les régions. 542 dans les régions de Nouakchott, 32 au Houd Sharqi, 36 à Nadrar, 72 à Nasaba, 8 au Brakna, 2 au Guidimaka, 14 à Nouadhibou et 28 au Trarza. Les nouveaux cas se répartissent entre les Muqata'a ainsi qu'il suit: 4 à Oujeft, 23 à Kifa, 2 à Selibabi, 8 à Darnaïm, 3 à Théaret, 4 à Toujounine, 8 à Oksar, 1 cas à Sebkha, 39 à Tevrak Zena, 15 à Arabat et 3 à Riyad. ولمنامس بالتعليق اللي عدلت، دعوت المواطنين للتوجه للمستشفيات، ويبدو على أن ثم التباس في فهم هذه الدعوة، اللي يبدو على أن ثم بعض المواطنين بدأوا بالذهاب إلى المستشفيات طلبا للفحص، إلا أن المستشفيات ما هي مراكز للفحص، المستشفيات مراكز أساسا للعلاج. قد تعدل بعض الفحوص المرضى اللي اصلا جايين الحالات اخرى يشكوا من امراض اخرى ويعانوا من مشاكل اخرى، يقدوا الاطباء يرتاوا على انهم يعدلوا لهم فحوص. يقال ما هي مراكز للفحوص اللي هي المستشفيات، هي مراكز الاحرى للتكفل. والدعوه كانت موجهه للمواطنين، للعائلات اللي منهم عنده حد مصاب معروف انه مصاب، يلا اذا تظهر عليها اعراض يتوجهوا به إلى المستشفى، خاصة إلى يعودوا أشخاص مسنين، والله أشخاص مصابين بأمراض مزمنة، يا الله ينقاس بهم المستشفيات. ولكن تنعني الذهاب للمستشفيات للفحص. أما الفحص فهو متوفر في المراكز الصحية، في المؤسسات الصحية القاعدية اللي هي النقاط الصحية والمراكز الصحية، وأيضا متوفر ابتداء من يوم الاثنين في المراكز اللي فتحتها مؤسسة الجيش في استاد كابيتال في العاصمة هون، وفي استاد في ملح بالنسبة للأحياء الجنوبية من المدينة، وفي مركز الأم والطفل في الميناء. هذه مراكز فاتحتها مؤسسات الجيش، وإن شاء الله لا نفتحوا مراكز أخرى بالإضافة للنقاط الصحية والمراكز الصحية المعروفة اللي عندها الفحص وقد حد يتوجه لها من أجل الفحص. هذا بالإضافة للفحص اللي نعدلوه في المنازل، نعدلوه في حالات نداءات من 1155 لأن يعيط لنا على حالة حرجة، والله حالة عندها مواصفات خاصة في الليل
والله حالات ما قد توصل للنقاط الصحية. عندنا فرق حسب الممكن، ذيك الفرق قد تتنقل وتجي لبعض المنازل تعدل فيهم فحوص. أيضا تعدل فحوص في المنازل للأشخاص المخالطين، وتعدل الأشخاص المصابين اللي في المنازل ولا عندهم أعراض، يقارب في إطار المتابعة قد ينجاهم اللي يعدل لهم فحوص. إذن المستشفيات ما هي مراكز للفحوص ولا يلا حد يقيسها من أجل الفحص. J'avais dit avant-hier dans mon commentaire que les personnes infectées qui présentent des signes devraient être amenées dans les structures hospitalières, dans les hôpitaux. Et ce message apparemment n'a pas été bien compris, car il semblerait que certains citoyens se sont présentés dans les hôpitaux en demandant le test de dépistage. Alors, je précise aujourd'hui, les hôpitaux ne sont pas des sites de dépistage. Ils peuvent bien faire du dépistage quand ils reçoivent des malades dans le cadre de leurs activités au service des urgences ou aux autres services de l'hôpital. Quand les médecins jugent utile de faire un test de dépistage, ils le feront. Mais les hôpitaux ne sont pas des sites de dépistage. L'appel que j'avais lancé concernait surtout les malades, les personnes connues Covid positifs et qui présenteraient des signes, et donc qui présenteraient des symptômes. C'était par rapport à ces personnes, et nous demandons à ce que ces personnes soient amenées dans les hôpitaux, en particulier les personnes âgées et les personnes ayant des pathologies chroniques. Et donc cet appel ne concerne pas toute la population, ne concerne pas, c'était pas un appel au dépistage dans les structures hospitalières qui ne sont pas destinés à cela. Par contre, les centres de santé, les postes de santé, c'est-à-dire les structures de santé de base, disposent du test et peuvent effectivement répondre à cette demande. Aussi, il y a des sites qui ont été ouverts par l'armée nationale. Il y a 3 sites qui ont été ouverts, qui vont commencer à travailler surtout à partir du lundi. Ils ont été lancés aujourd'hui par le ministre, son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé, son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense. Et donc, ces sites, il y en a 3. Un site au stade de la capitale, un site dans le stade du quartier de Mellah et un site dans le centre de santé mère-enfant à Elmina. Et certainement, on va ouvrir d'autres sites dans d'autres quartiers de la ville. Et ce sont des sites destinés surtout au dépistage, en plus des structures de santé de base, c'est-à-dire les centres et les postes de santé. En plus de cela, il y a les équipes mobiles qui font du dépistage en réponse aux appels du 1155, les alertes lancées par le 1155, en particulier la nuit, quand les structures de santé ne fonctionnent pas, ne sont pas ouvertes. Et aussi, dans le cadre du suivi, soit des contacts, soit des personnes connues Covid positives. Et dans le cadre de leur suivi aussi, des tests peuvent être faits à domicile, surtout dans ces situations. Donc l'appel que j'avais lancé, je reprécise, ne devrait pas être compris comme étant un appel à la population d'aller dans les hôpitaux pour le dépistage, parce que ce n'est pas la mission des hôpitaux et ils ne devraient pas faire ça. Sur ce, je vous remercie et à demain, Inch'Allah.